matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, pitsa 2 ning buwan sa Setyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Noribi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, mag-live-in partner nasapnan sa aktong naghit-hit o ginadiling droga. Ex-convict na sikop sa drug bypass operation. Lalaki nga suspects pagpamaligya o ginadiling droga nadakpan. Public consultation alang sa market value sa real property tax ipahigayon. Insertion sa 2026 National Expenditure Program nadawat na ni Presidente Bongbong Marcos. Resolusyon nga nagtudlo sa mga bag-ong nga pwesto sa pipila ka opisyal sa Philippine National Police gipagawas na sa NAPOLCOM. Sa gawas sa nasod, Trump gipamahayag nga andam siyang makigpulong pag-usab kang Kim Jong-un. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga leaders kasimbanan sa South Korea nagpasidaan sa mga Korea cults. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, nadakpan sa akto ang live-in partner nga sila si alias Clark og Jima nga nagsuyop sa gituhuang Shabu. Lakip nga nadakpan ang ilang bisita nga si alias Ilda. Sumala pa nga samtang may pahigayon og operasyon ang kapulisan sa nakalabayng gabi aron sa pagsikop unta sa usa ka wanted person sa Purok 3A Tunggo, St. Michael's Heights, Barangay Buroon, sakop ni Dakbayan Siligan. Nakita sa mga pulis ang suspek sa riha sa bintana nga nagsuyop og ginadaling droga. Giingon nga ikaduha na kini nga higayon nga dadakpan si Jima, giangkon sa mga dinakpan ang ilaang salaod nga gihimo. Ana sila karon sa police station to alang sa tukmang investigasyon. Nadakpan pagbalik ang usa ka ex-convict sa gipahigayong drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit. Human napalitan kini og droga nga nagkantidad og 300 pesos ngadto sa Coco Grove, Barangay Poblasyon ning Dakbayan Siligan. Ang suspect na ilang nga si alias John, usa ka habal-habal driver og nagpuyo sa Purok 6 Barangay Saray. Nakuhaan kini og usa ka dako nga pakete og upat ka sachet sa gituang Shabu. Lakip ang mga drug paraphernalia gihimakak sa suspek nga ang maong mga butang. Apan miangkon kini nga naggamit og Shabu. Kini ay kaduhang higayon nga nadakpan ang suspek nga may kalambigitan sa illegal nga droga. Ang suspek ana karon sa Police Station 5 alang sa dugang investigasyon. Gidakop ang usa ka 35 anyos nga lalaki nga nailhan nga alias Greg atol sa usa ka bypass operasyon nga gipahigayon sa mga kapulisan sa Police Station 1 sa Purok 7 Barangay Aper Hinaplanon ning Dakbayan Siligan. Sumala pa sa pulis si Greg, ikatulo nang nadakpan sa parihas nga kaso nga giingong pagpamaligya og illegal nga droga. Na-recover gikan kaniya ang kantidad nga 500 pesos og 5 ka pakete nga gituang Shabu. Ang suspek ana karon sa Police Station 1 alang sa dugang investigasyon. Mopahigayon og public consultation ang City Assessor's Office
alang sa updated o bagong market value sa mga real property sa Iligan. Sa Setyembre 6, Sabado, anaa mga kawani sa City Assessor's Office sa bagong silang gymnasium. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 11 sa kautuhon, o sa Setyembre 13 sa parehang nga oras, anaa sila sa Barangay Tomas Cavite Gymnasium. Sa Setyembre 11, himuon ang public consultation sa Exposition Hall nga tambungan sa mga city officials, industrial, commercial establishment, real estate practitioners o real estate company. Sumala pa ni Mark James Pungasi, Local Assessment Operation Officer 1, sa pagkakaroon ang basic real property tax ang nasa 1.375% o 1% ang Special Education Fund. So by nini sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act o Republic Act 12001 nga nagtumong sa pag-standardize sa pagbanabana sa kabtangan sa nasod nga Pilipinon. O karon sa balita sa kauluhan, nakaabot na kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang isyu nga dunay mga questionableng proyekto ang nakalusot o nahilakip sa 2026 nga National Expenditure Program NEP. Sa usa ka ambos interview kang Presidente Marcos gipadayag nini nga luyo sa iyang hugot nga kampanya batok sa mga maanumalyang proyekto sa flood control projects, adunay mga individual paghapon ang walay ko kaulaw nga nagsingit paghapon sa mga questionableng proyekto. Tungod ini gihatagan og katinawan sa presidente nga panahon na aron kuhaon og ibutang sa hapsay ang tanan aron maundang na ang mga anomalyang mga proyektong sa infrastruktura. Una na nga gipahayag sa punong ehekutibo nga manubag ang mga opisyal o kontraktor nga nalambigit sa maanumalyang flood control projects sa pagkakaroon. Anana sa proseso ang pagmugna og independent committee nga mao'y mag-imbestigar sa anomalya sa mga infrastructure project. Gusto sa presidente nga ang independent committee ang langkuban sa forensic investigators, lawyers o prosecutors nga mao'y mususi sa mga ebidensya o magrekomendar sa Department of Justice o sa Ombudsman aron pasakaan og tukmang kaso ang kinsamang mapamatud-ang adunay kasalanan. Gibarugan sa bilyonaryong kontraktor nga si Sara Diskaya nga wala siya naghatag og bisan unsa mang kickback o porsyento sa Department of Public Works and Highways. Sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee, gipangutana ni Senador Jinggoy Estrada ang bilyonaryong nga negosyante kung pila ang nahatag niyang porsyento sa mga DPWH official sa panahon nga nakakuha ang iyang kompanya og kontrata sa gobyerno sa Pilipinas. Bisan pa man ini, lig-ong gibarugan ni Diskaya nga wala siya naghatag og porsyento. Gawas pa nini, dili usab sumala pa nga siya ang nakigtransaksyon sa mga gisudlan nga kontrata sa iyang mga kompanya. Gipasidan-an usab ni Senador Estrada ang naasoy negosyante nga kung mapamatud ang namakaksya ang mamahimo siyang mabilanggo tungod kay siya ang nanumpa sa wala pa siya ni Solte sa Senate hearing. Apan sumala pa kang Diskaya, wala gayod naghatag og bisan unsa mang porsyento o kickback ang iyang kompanya. Hinuon niagi kini sa mga insaktong legal nga proseso. Ang mga kompanya ang gipanag-iya sa pamilya Diskaya mao ang nakakuha sa pipila ka dagkong government contract alang sa flood control o guban pang public infrastructure project sa kagamhanan. Sobleng gipailalom sa halapad nga lahugay ang Philippine National Police human nga na magpagawas og bagong resolusyon ang National Police Commission NAPOLCOM nga nagtakda sa pipila ka mga opisyal sa organisasyon sa ilang bagong pwesto. Nakalatid sa resolution number 2025-0558 nga dunay pipila ka mga kausaban sa mamahimong pwesto sa pipila ka opisyal kung asa kumpirmado nang mulingkod sa ilang taksa-taksa ka mga bagong posisyon ang mga opisyal sulod sa nasudnong kapulisan. Ani ang listahan sa bagong posisyon sa opisyal sa Philippine National Police: Police Lieutenant General Bernard Banac, Acting Deputy Chief for Administration; Police Major General Robert Alexander Morico Disican, Acting Director Criminal Investigation and Detection Group;
Police Major General Anthony Abiren, Regional Director, National Capital Region Police Office, NCRPO. Police Brigadier General Christopher Abrahano, Officer in Charge, Commander, APC Visayas. Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Regional Director, Police Regional Office 4A, Calabarzon. Police Brigadier General Jack Wanke, Deputy Regional Director for Administration, NCRPO. Police Brigadier General Romeo Macapas sa Personnel Holding and Accounting Unit. Police Brigadier General Arnold Argente, Regional Director, Police Regional Office 12, Soxargen. Police Brigadier General William Sigon, Personnel Holding and Accounting Unit. Police Colonel Hansel Marantan, Acting Director, Highway Patrol Group. Police Colonel Jonathan Abilia, Acting Director, Explosives and Ordnance Disposal, K9 Group. Og Police Colonel Arnold Rosero, Deputy Director for Administration, EOD K9 Group. Samtang gibarugan usab sa Napolcom nga ang mga naasoyng kausaban ang kabahin pagyapon sa pagpakita sa Napolcom sa ilahang katungod nga kontrolon ang Philippine National Police nga nagtumong nga mas pakusgan pa og paligunon ang epektibong law enforcement sa nasod nga Pilipinon. O karon sa balita sa gawas sa nasod, andam si US President Donald Trump nga makigpulong pag-usab kang North Korean Supreme Leader Kim Jong-un aron na paghisgutan ang sitwasyon sa duha ka nasod nga Korea. Mahinumduman nga giingon ni Trump nga si Kim isip progresibo nga leader, diin gipatigbabaw ang diplomasya kumpara sa pakigbangi. Sumala pa ni Trump nga maayo ang tinagdan ni Kim ngadto kaniadtong pakigpulong nila, diin nakahimo sila ga maayo nga plano apan wala ni bunga tungod sa mga politikal nga kalihukan sa kalibutan. Plano ni Trump nga paghisgutan nila ni Kim ang pagtukod og Trump Tower sa North Korea, pag-take over sa Korean Air Base og mga Korean comfort women kaniadtong World War II. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, kasamtangang nagtambayayong ang ubang mga leaders kasimbahanan sa nasod sa South Korea aron nga suportahan ang mga kalihukan sa mga misyonaryo sa tibok kalibutan. Nagpasidaan ang nasoy mga leader nga ang pagtambayayong nakatabang kon makatabang aron nga makaabot ang mga kabatanunan sa pulong sa Ginoo og ang pagpakigbatok sa Korean cult nga nagkatag sa tibok kalibutan. Sumala pa sa nasong leader ang mga Korean cult nagamit og mga pulong o hinulamang doktrina sa mga Kristohanon aron makadani og mga katawhan. Tungod niini naapektuhan ang espiritual nga kahimtang sa mga magtotoo sa naasoyng nasod. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, padayong gimonitor sa Pag-asa ang low pressure area nga nakinimahimutang sa 865 km sa sidlakang bahin sa Northern Luzon. Samtang ang hanging habagat padayong makaapektar sa Southern Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Northern Mindanao. Ang Cagayan Valley, Central Luzon, Ifugao, Benguet, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Camarines Norte, Camarines Sur, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug ubang bahin sa Visayas og ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon og manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa extension sa low pressure area, hanging habagat og sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton musangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:44 ug mosahop unya sa alas 6:07 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal ko ni Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.